अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 और जिसकी एक शिफ्ट के तहत कॉर्पोरेट सेक्टर को पाबंद किया जा रहा है कि वो अपने 2.5 लाख से ऊपर के जो एक्सपेंडिचर है वो डिजिटल मींस ऑफ पेमेंट में उसको जो है वो अदा करेंगे, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में उसको अदा करेंगे। ये एक बहुत ही इसके पेचीदा मसाइल सामने आ रहे हैं और अब तक कितना इसके हवाले से अवेयरनेस हो चुकी है और हम ये भी मालूम करना चाह रहे थे कि एफबीआर किस तरह से देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको किस तरीके से देख रही है, तो अब तक कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल कुछ पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त आपके सामने लेकर आऊंगा। पहले अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूं। चौधरी कमरुज़्ज़मा साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। और मोहम्मद मुनीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर टैक्स उमूर हैं और कोयटा से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका भी मोहम्मद मुनीब साहब। जब मैं बात कर रहा हूं जो पेशरफ्त, वो पेशरफ्त कुछ इस तरह से है कि अब से पहले आपको याद होगा कि 15 सितंबर को ये एक ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस ज़ाहिर है कि जिस वक्त आता है उसी वक्त नाफिजुल अमल हो जाता है, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे एफबीआर ने देखा, उनको पता चला कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लिहाजा उन्होंने जो है 40 डेज का एक्सटेंशन दिया इस चीज में, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में। फिर जो 31 अक्टूबर को वो खत्म हो रहा था, 1 नवंबर को दोबारा 30 दिन के लिए उसको जो है वो एक तौसी दे दी गई उसकी मोहलत में। और एफबीआर शायद ये समझ रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने ये चीजें हल करनी है, उनकी तरफ से ये मसाइल है, लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम कि पेचीदा जो मसाइल है खुद एफबीआर की जानिब भी हो सकते हैं और जाहिर है कि बैंकिंग सिस्टम के हवाले से भी हो सकते हैं। तो एक बयान इस वक्त मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब का सामने आया। सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के हवाले से। हम आपको सहूलत देंगे। अभी जैसा डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिजिटल भी दुनिया सारी डिजिटल की तरफ जा रही है। कंपनियां जो हैं जो 2.5 लाख रुपया से ज्यादा की पेमेंट अगर करें और वो डिजिटल के थ्रू करें, यार इसमें कौन सी आफत आ गई है भाई। तो बैठे हमारे साथ आप किसी लोगों ने कहा शब्बर ज़ैदी वगैरह कि यार बहुत ये तो आपने टाइम ही नहीं दिया, हमने पहले 2 महीने आगे कर दिया, अभी फिर 1 महीना आगे कर दिया, लेकिन बैठे आप हमारे साथ, हम आपके साथ पूरे आपकी जो आपकी वो है डिफिकल्टीज है उनको दूर करेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग इस वक्त जो हमारे मुशीर खजाना खुद जो माशाल्लाह कॉर्पोरेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम इस वक्त कहा जाता है, बाबा कंज्यूमर बैंकिंग और आपके जो फादर ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग है, बड़े बड़े और छोटे छोटे बैंक्स जो हैं आपने उनके मर्जर और एक्विजिशंस किए हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस जो है वो पाकिस्तान में तरीन साहब ने किए हैं। अब अगर वो ये समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये आप आके बैठे, तो कौन आके बैठे, किसके साथ आके बैठे? यहां तो सबसे बड़ा मसला यह है कि स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत किसी लेवल पर नहीं की जा रही। चौधरी कमरुज़्ज़मा साहब, आपने सुना फाइनेंस मिनिस्टर या मुशीर खजाना जो है उनका बयान आपने सुना? जी थैंक यू इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। देखें बात यह है कि जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो हम हर वक्त इनसे एक ही हमारा गिला रहता है अरबाब इख्तियार से, कि आप जब भी कोई पॉलिसी लेके आते हैं आप उस वक्त जितने स्टेक होल्डर हैं आप उनके साथ मुशावरत नहीं करते। अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है कि हम जो भी अमेंडमेंट लेके आते हैं, हम इतनी मेहनत करके एक थर्ड अमेंडमेंट लाए, अब बल्कि 4th की भी तैयारी है। मैं आपके तरफ से थोड़ा सा ये भी दोस्तों को आगाह कर दूं, अभी एक 4th अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस है उसकी भी तैयारी है टैक्स। अच्छा, तो क्या होगा उसमें? इसको पीछे किया जाएगा, एक स्टेप पीछे हटाया जाएगा या क्या होगा उसमें? सुनगुन क्या है? जो है मेनली जो हमारी सेल्स टैक्स की एग्जम्पशंस हैं उनको हम ठीक है, सारी की सारी जो कंसेशंस है उसको खत्म करना, वो IMF प्रोग्राम के तहत जो चल रहे हैं मामला उस पर। जी डेफिनेटली ठीक है। अच्छा, अब हम एक्चुअल पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। हमने उस पे पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने भी और हमारी लोकल बार्स ने भी, जिसमें कराची लाहौर बड़ी बार शामिल हैं, उन्होंने भी इस पे खत लिखा फाइनेंस मिनिस्टर को भी और एफबीआर के चेयरमैन को भी कि ये जो आपने 1 नवंबर से इसको अप्लाई कर रहे हैं डिजिटल मीन्स को, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उसमें फिर मेरी उनके साथ बात हुई, मेंबर लीगल जो हैं एफबीआर के, उनके साथ भी, और उन्होंने मेरे साथ एग्री किया कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये जो एक थोड़ा सा टाइम दिया है कुछ दिनों का मैं कहूंगा कि आप इसको थोड़ी देर के लिए डेफर कर रहे हैं। नहीं सर, आपकी मैं बात समझ गया, लेकिन जो डेफर कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली किसकी तरफ से मुमकिन नहीं है?
कहां से मुमकिन है? क्या अगर ये कह रहे हैं कि रेगुलेटर साइड पे, एफबीआर की साइड पे, बैंकिंग सिस्टम की साइड पे ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है, सिर्फ जो एसएससीज हैं उनकी तरफ पॉसिबल नहीं है, तो एक बात समझ में आती है। हमने दर्जनों प्रोग्राम इस बीच में किए और हमेशा यही पता चला कि खुद एफबीआर के कैपेसिटी कंस्ट्रेन है और हमारे सिस्टम जो है वो इस वक्त इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, मुशीर खजाना कह रहे हैं कि आप आए, आप लोग आके डिस्कस करें, यहां से कोई मैं तो बीच में कंफ्यूज हूं कि कंफ्यूजन है ये क्या है? असल में बात इसमें सारी की सारी यही है कि देखें, सबसे पहली कंस्ट्रेंट तो हमारी बैंकिंग की है, ठीक है। उसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की कैपिंग है और बाकी जो बैंक के मामलात हैं, अभी वहां पे सारी चीजें अभी उस तरह से डिजिटलाइज नहीं हुई जो हमने ये इस ऑर्डिनेंस के तहत करने को कह दिया। अच्छा, फिर बहुत सारा जो सेक्टर है हमारा कॉर्पोरेट का, जिसमें लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन की कि वो पेमेंट्स जो जितनी हमारे पोर्ट टर्मिनल्स हैं, जितनी हमारी इनकी पेमेंट्स जानी है, गवर्नमेंट की क्लियरेंस की पेमेंट्स जानी है, वो सारे के सारे पोस्ट डेटेड चेक और पे ऑर्डर्स हमेशा जाते थे, इंस्ट्रूमेंट जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा एक बहुत बड़ा इस सेक्टर में जो जहां पे मैन पावर इन्वॉल्व है, वहां पे डेली वेजेस वाले लोग जो काम करते हैं उनकी एक बहुत बड़ी पेमेंट्स हैं। तो ये आपको पता है कि ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होती है प्रोजेक्ट्स की, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, उनके लिए प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कि डेली वेजेस वाले मुलाजिमीन को किस तरह से ठीक है। फर्दर कंटिन्यू करूंगा इसको। मोहम्मद मुनीफ साहब, हाँ, मैं मुनीफ साहब पे जरा आऊंगा। मुनीफ साहब, जो हमारे मुशीर खजाना का बयान आपने सुना, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहां पर नजर आ रही है? क्या उन तक चीजें ठीक पहुंच पा रही? क्योंकि वो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो कंफ्यूजन मुझे फिर ये है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सर जो हमारी पहले भी आप काफी अरसे से जो है वो तकरीबन 1-1.5 माह हो गया आपको भी ये सारी जो है डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स का इशू लेके चलते हुए, अब इतने इनके वजीर खजाना की जो स्पीच के बाद भी ये नहीं हुआ अभी तक कि कोई मुशावरत का अमल जो है एफबीआर की तरफ से शुरू किया गया है इसमें। और अभी जो आपके पुराने प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि डिजिटल मीन्स ऑफ पेमेंट या डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट जो है वो उसको तो डिफाइन किया जाए वो क्या है। जो पहले सिस्टम चल रहा है, पहले हमारे पास जो क्रॉस चेक है या ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है या कोई नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं जो कि नॉर्मल बिजनेस कंसेप्ट से जो पहले की जो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है उससे अलग है या ये है। तो सबसे पहले तो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को भी डिफाइन नहीं किया गया अभी तक। तो इसका कोई सर्कुलर हमने अभी तक तो नहीं देखा कि कोई सर्कुलर आया हो, कोई इसकी जो है वजाहत आई हो एफबीआर की तरफ से कि ये जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है ये कैसे होगा, इसके कोई रूल्स वगैरह या इसकी कोई तरीकेकार भी हमें जो है ना वो अभी तक एफबीआर की तरफ से नहीं जो है वजाहत की गई इसकी। तो अच्छा, शब्बर जैदी साहब का जो रेफरेंस दे रहे हैं तरीन साहब, उन्होंने कहा कि उनके कहने पे हमने उनको कहा कि जनाब पहले 40 दिन की एक्सटेंशन दे दी, फिर 30 दिन की एक्सटेंशन दे दी। तो उनके कहने पे अगर एक्सटेंशन दी तो इसका यह मतलब है कि ये प्रॉब्लम यहां पे और एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन के बाद ये मामला सही हो जाएंगे। 40 और 30, 70 दिन हो गए, 50 दिन और कर लें, 120 दिन पे अगर इसको मंजूर नहीं कराया जाता या पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिबेट नहीं होती, वहां से ये वेट नहीं होता, तो फिर ये जो ऑर्डिनेंस है ये लैप्स कर जाएगा। अगर ये लैप्स कर गया तो फिर रिट कहां पे हुकूमत की, गवर्नमेंट कहां पर खड़ी है, एफबीआर कहां पर खड़ा है? मुनीफ साहब। जी सर, इसमें तो यही पहले भी ये वजाहत हुई है कि पहले आपने इसको कानून को ला के ऑर्डिनेंस के जरिए जो है इसको नाफिज कर दिया है। जब आप इसने नाफिज कर दिया है तो अल्टीमेटली इस पे अभी बहुत डिबेट होनी है। जो बेसिक कंसेप्ट है इसका डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का वो ही क्लियर नहीं है। तो बाकी जो है कानून साजी अगर होनी भी है तो वो इसके बाद पार्लियामेंट में जाना है इसने, वहां पे इसकी अगर बहस होती है वहां पे इसको इजाजत होती है। तो इसको जो है वो जब तक ये चीजें जो है क्लियर नहीं होंगी तो इसका कानून का भी जो है वो ना तो जो बनाने वाले हैं उनको अंदाजा होगा, ना हमने जो इम्प्लीमेंट करना है या बाहर ने इसको जो है एजुकेट करना है लोगों को, तो उनको भी इसका अंदाजा नहीं हो सकेगा कि इसको कैसे जो है ना वो लेके आगे चला जाएगा। तो बात आपकी ठीक है कि जब तक पार्लियामेंट इसको जो है ना वो बहस नहीं करेंगे पार्लियामेंट में या इसको की जो है वो एफबीआर की तरफ से वजाहत नहीं आएगी तो बात आगे चल नहीं पाएगी इसमें। ठीक है। चौधरी कमरुज़्ज़मा साहब,
بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی ترجیح میں شامل نہیں ہے. حکومت کی ترجیح ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کے حوالے سے بات کرنے پہ نہیں ہے. وہ ای وی ایم کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں. ای وی ایم کے اوپر سارا وہ ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر. انہیں شاید اس بات کا ادراک نہیں کہ ای وی ایم تو سائیڈ میں رکھیں, پوری معیشت جو ہے اس سے چوک ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو فورسفلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ آپ کا پیرلل نظام ہی نہیں ہے. آپ کا نظام ہی اس وقت پورے کاروبار کا جو ہے وہ ایڈوانس کے اوپر, پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کے اوپر چلتا ہے. آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو ترجیحات ہی نہیں ہے ابھی حکومت کی. چودھری صاحب جی, اس میں میں وہیں سے جہاں سے میں نے بات کر رہا تھا کنٹینیو کرتا ہوں کہ سب سے پہلے گورنمنٹ نے اس پہ خود سٹیپ بیک کر لیا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جو مجھے سمجھ آئی اور وزیر خزانہ کی اب دعوت دینا ہے تو یہ دعوت دیں نا, لوگوں جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بٹھائیں, ان کے ساتھ بات کریں. اچھا, یہ فارملی آ کے کہہ دینا, اور اس پہ ابھی تک کوئی انہوں نے کمیٹی فارم نہیں کی ہے, نہ کوئی بزنس کمیونٹی سے کوئی ڈسکشن کیا, نہ بھی ٹیکس بارز کے ساتھ انہوں نے کوئی بات کیا. اس معاملے کو اگر آپ نے, ہم دیکھیں ہم خود اس سپورٹ میں ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے, آسانیاں ہونی چاہیے, جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ آنی چاہیے. لیکن اس کے لیے نہ ایف بی آر ریڈی ہے, نہ گورنمنٹ نے اس پہ پراپر ہوم ورک کیا. صرف آپ نے ایک کہیں سے ڈرافٹ اٹھایا اور اس کو لا کے امپلیمنٹ کر دیا. اب اس کے لیے بیسک سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کی کیپیسٹی انہینس کریں. جہاں جہاں بینکنگ سسٹم میں فلاز ہیں ہم ان کو دور کر کے پھر اپنی جو بینکنگ کی کیپیسٹی ہے اس کو بہتر کریں. اور سیکنڈ ٹرم میں جیسے ہم نے کہا کہ اس کو آلٹرنیٹ موڈ پہ لے جائیں. ٹھیک ہے, آپ دونوں موڈز کو چلائیں. الٹرنیٹ موڈ جو ہمارا آلریڈی کنونشنل بینکنگ چل رہی ہے اس کو بھی اور اس کو بھی, تاکہ ود ان 1 ایئر یہ چیزیں آپ کی سٹریم لائن ہو جائیں. آپ اپنے بینکنگ سسٹم کو بھی اپ گریڈ کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کیپیسٹی ہے سسٹم کے چیکس اینڈ بیلنسز کی, ایف بی آر چونکہ اس کا ریگولیٹر ہوگا کل کو, مانیٹر مینلی ایف بی آر نے اس کو دیکھنا ہے معاملات کو, کیونکہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں ود ریفرنس ٹو ٹیکسیشن ہی یہ آیا ہے. جو سیکشن 21 میں ایل اے جو سب سیکشن انٹروڈیوس. سر آپ اس کا ایک جامع حل بتا رہے ہیں, بالکل بہت اچھی بات ہے. اسی کو ہم اتنے دنوں سے جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں, کس چیز پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن اگین اگر ترین صاحب کا جملہ سنیں جو انہوں نے اس حوالے سے کہا, تو وہ شاید اس امپریشن میں ہے کہ جس طریقے سے تاجر پہنچ گئے تھے پوائنٹ آف سیل مشین کے خلاف, وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوائنٹ آف سیل مشین ہی کی طرح کا سلسلہ ہے اور وہاں پہ ان کو کہا جائے گا کہ ہٹو یہاں سے اور ٹیکس پے کرنا پڑے گا, تو آپ کو ٹیکس پے بھی کرنا پڑے گا. شاید اس کی جزیات, اس کی کمپلیکیشنز, اس کے پرابلم, اس کے ایشوز, اس کے مسائل, اس کی پیچیدگی کو ابھی نہیں سمجھ پا رہی ہے حکومت یا فائنانس منسٹری یا ایف بی آر. میرا یہ سوال ہے منیب صاحب. یہ انٹائرلی عمران بھائی اس سے ڈفرنٹ ہے. ایگزیکٹلی یہ وہ سیکٹر ہے جو آلریڈی آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے, آپ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں. آپ اس کو صرف اور صرف اس کی ٹرانزیکشن کی مانیٹرنگ اور اس کی جو ویلیڈیٹی ہے اور اس کو آپ صرف کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم جو جتنے اس میں سے لوز ہولز ہیں ہم ان کو بند کرنے کے لیے ایک میکنزم ڈیولپ کریں, چیزوں کو ہم ڈسکس کریں اور پھر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے منیب صاحب, ماضی قریب میں ہمیشہ ایک بات ہی کہتا ہوں, جب بھی کوئی نئے قوانین آتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی میں اسی کی ایک فائن مثال دے رہا تھا. ویٹ موڈ کے اوپر جب آپ جا رہے تھے, ویلیو ایڈڈ ٹیکسیشن کے اوپر آپ جا رہے تھے, مسنگ چین, ایک چین مسنگ تھی آپ کی یہاں ڈیلیبریشنز ہوئی, آپ کے یہاں اس کے اوپر بات ہوئی, پھر جا کے یہ ہوا کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. منیب صاحب یور کامنٹ. یہاں تو ہم کوئی مشاورت ہی نہیں کر رہے. جی سر, مسئلہ تو جو قمر صاحب نے یہ بتایا کہ بہت سی چیزوں کی جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی ہے, ربیہ نے خود اپنی کرنی ہے. جب اتنی زیادہ ٹرانزیکشن پہلے ہی جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا ہے ابھی آر, جیسے ابھی پی او ایس وغیرہ انہوں نے ابھی جو ہے نا انسٹال کرنی شروع کر دی ہے, اس کی بھی اچھی خاصی ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ آن لائن ہونی ہے. اور ابھی آر کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پہ ہمیں تو ابھی تک جو ہے نا ریٹرن کی جو فائلنگ میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں کافی آخر میں جا کے جب سسٹم پہ پریشر آتا ہے تو یہ ان کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو قمر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی کہ کیپیسٹی بلڈنگ کو جو ہے نا انہوں نے اس کو انہانس کرنا ہے, اور اس میں بینکنگ بھی انوالو ہے, اس میں کارپوریٹ سیکٹر بھی انوالو ہے, اس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے, اور اس میں ابھی خود بھی انوالو ہے. تو یہ سارے چاروں سیکٹر کو جو ہے وہ کس طرح کیا جائے گا, اس کے لیے ایک لمبی ڈبیٹ اور مشاورت کی ضرورت ہے. وہ اگر ابھی تک شروع نہیں کی گئی تو پتہ نہیں پھر کب شروع کی جائے گی اس میں. ٹھیک ہے, یعنی بات وہیں پہ آ کے رکی کہ وزیر خزانہ, مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, آ کے بیٹھیں, ہم سے بات کریں, تو کس پلیٹ فارم پر جا کے بات کریں,
اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایف بی آر سے بات کریں تو آپ کے نیچے ایف بی آر ہے، آپ ایف بی آر کو کہیں. اگر آپ کیو بلاک میں بلا کے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ کسی کو کہیں، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ فیض آباد میں جا کے دھرنے کی صورت میں بات کی جائے، تو یہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے یہ اس کا مزاج نہیں ہے. یہ پہلے ہی ٹیکس کمپلائنٹ ہے، یہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے، ویل ڈاکیومنٹڈ ہے، ویل ٹیکس کمپلائنٹ ہے. اس سیکٹر کے ساتھ یہ زیادتی نہ کی جائے، ان کی آواز کو وقت رہتے سنا جائے. بہت بہت شکریہ چودھری قمر الزمان اور محمد منیب صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.